हम लोग को ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो जाएगा पैसा खाएगा और असेंबली में नहीं तो लोकसभा में जाके सोएगा, जैसा आप लोग देखता है। कुछ नहीं बोलता आप लोग। एनसीए बोर्ड में वालों तो पिक किया, सब चुप। यहाँ हो से तिपरा लैंड, अगरतला में चुप, दिल्ली में तो पूरे चुप। तो आज टाइम आ गया है, अभी भी समय बहुत शॉर्ट है, इसलिए हम और नहीं बोलेंगे। দিল্লিও যখন কংগ্রেস সরকার ফেলে ওরা মন্ত্রী বাইনে তখন মন্ত্রিসভা দিল্লিও সেনাম নাই কংগ্রেস ভারতবর্ষ এবং এই যে তিনি কুমারী ন কেবল বড় রুকি ভাইয়া কুমারী দিল্লির পার্লামেন্টের পক্ষে ও একজন ও একজন তিনি কুমারী वो তিনি বিনধানী সাহস তো বিনধানী কৌশলের মতো ক্ষমতা তো वो দিল্লিও ত্রিপুরা মুয়ে চলে জনগণ যত ইয়াত্রী নম বুঝি হই যুদ্ধ করাই তিনি মহারানী রাজবংশর ভূমা এমপিটা এমপিটা তাহু বুঝানো এমপি প্রেসিডেন্ট রাজকুমারের এমপি প্রেসিডেন্ট ওই ইয়াত্রী নম বুঝি হই যুদ্ধ